महाप्रभु को मोर कोटि कोटि प्रणाम। गत 2024 निर्वाचन रे नयागढ़ जनसाधारण तांकर आशीर्वाद मते देइथिबारु मो प्रत्येक को मोर हृदयर अंतरतम प्रदेश रु कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी। एवं मान्यवर नवीन पट्टनायक अनेक थर मते टिकेट दे लड़िबार सुजोग देइथिबारु तांको मध्य मो हृदय कृतज्ञता जनाऊँगी। एवं जो माने मते अकुंठित चित्तरे साहाय्य करिया को आगे आछंती समस्त को मध्य मो हृदय शुभेच्छा एवं कृतज्ञता जनाऊँगी। जेते शुभेच्छु समर्थक निर्वाचन मंडली समेत सारा ओडिशा रे समस्त को मध्य मो मोर हृदय कृतज्ञता जनाऊँगी। एवं जो माने मो विरुद्ध लड़िछंती सेही मान को मध्य मो साधुवाद जनाऊँगी एवं तांको नमस्कार करुछि। गणतंत्र राजनीतिर अंशविशेष, निर्वाचन गणतंत्र अंशविशेष एवं मो मतरे राजनीति होची समाज सेवार सर्वोच्च क्षेत्र। पॉलिटिक्स इज द हाईएस्ट सोशल सर्विस। मोर विचार रे राजनीति रे जो माने क्षमतासीन होती बा दायित्व प्राप्त होती से माने अधिका जत्नमान होगा उचित, तेबे जाई राजनीतिर संज्ञा को सठिक भाव में प्रतिपादित करिहेब। आज मु समस्त की कृतज्ञता जणेबा अवसर रे मोर राजनीतिक आदर्श और दर्शन संपर्क में आपण मान को कहबाकू चाहे। गणतंत्र निर्वाचित पद्धति रे जो माने जीतती से माने काहेकि क्षमतार अधिष्ठित हुअन्ति बोली कहा जाए। यह को कौन दायित्व बोली कहले किछ असुविधा अछि? तापरे काहेकि एते बाजा बाण रोषणी हुए, काहेकि फूलरे पोती दिया जाए, काहेकि प्रशस्ति गान रे शब्दकोश कम पड़ जाए। मो भी जेतेबेले प्रथम निर्वाचन जीतुथिली एही भली अवस्था दे आछि। धीरे धीरे जेतेबेले अवधि बढ़िला, मोर कार्यधारा बढ़िला, मोर कार्यक्रम समय सीमा बढ़िला, मोर चिंताधारा मते ए सब करने को बारण कला। देखंतु 2019 निर्वाचन जितिला परे 5 वर्ष तले मु मना कली नो बाजा नो बाण नो फूलर संभार एवं विजय उत्सव पालन करिया को मना कली। तेणु गत थर यह कृतज्ञता ज्ञापन सभा परिणत करी बा कन्वर्ट करी। मोर विचारधारा रे समाज सेवार विजय उत्सव न थाए, केवल थाए गोटे निशा आहुरी अधिक सेवा करने पाई। आउ थे मु कही रखे समाज सेवारे विजय उत्सव न थाए, केवल जनसाधारण सेवा करवा, समाजर प्रगति करवा एवं गोटे राज्य बा देशर जेते उन्नति हो पार से मन मुन चैतन्य ध्यान सबको लगेदेवा। आपण माने मार्क करेंगे मु उचुआ चेयर बसे नहीं, साधा चेयर रे सबू फंक्शन रे बसे, फूलमाला पिंधे नहीं, मो ऊपर फूल पकेया को मना करे, मोर प्रशस्ति गान को मुझे भल पाए ना। आ सबुठु बड़ कथा है देइथिबा कथा रखिबा को चेष्टा करे, केबे हिंसा करने को भल पाएनि कि हिंसा को प्रश्रय देवा को भल पाएनि। एबे भी समस्त को निवेदन करुच्ची हिंसा कान न भियाइबा को, कहा को उस्केबा पई, सेथिरे उभय पक्षर क्षति हब, निजर हब, परिवार हब, समाजर क्षति हब। Please, I request to the leaders of all the political parties not to be indulged in any political violence, or please don't provoke anyone to do so. भगवान एवं समस्त देवादेवी चाहती शांति, कौन सी माँ बापा चाहती अशांति, कौन सी विवेकवान व्यक्ति चाहती अशांति। सबु धर्म ग्रंथ मान शिक्षा दियंती शांतिपूर्ण जीवन, शांतिपूर्ण सहावस्थान। तेबे आमे कहीं न चाहिए शांति, आमे कहीं प्रतिष्ठित न करिबा शांति, शांति ही सबुठारु परम शांति। आउ गोटे कथा मोर निवेदन रहिबो कठोर परिश्रम करिबा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर। माटी मार सेवा कर, माटी माँ प्रति अनुरक्ति रख, माटी माँ को सम्मान कर एवं पॉलिटिक्स रो ऊर्ध्व को जाई कर। ईर्षा विद्वेष असहिष्णुता को त्याग कर। आज समाज रे जतिक असहिष्णुता अच्छी, जतिक ईर्षा अच्छी,
ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ତାକୁ ବଳି ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଜନସାଧାରଣ ଦୟା କଲେ, କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ବହୁତ ଖଟୁଛି, ଭଲ ଲୋକଟା। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ବିରୋଧୀ। ଯେତିକି ପଜିଟିଭ୍ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି। ଅନେକ କହିଲେ 4 ଥର ହେଲାଣି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଳ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ନେତା ଉପରେ କାହାର ରାଗ ଥିବ ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ସୁଝେଇଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଅରୁଣକୁ ହରେଇଦେଲେ ଏଇମାନେ ପାନି ପାଇବେ। ତାପରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ହାୱା ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ସେଇଟା ଜାଣିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତି। ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ମନେଇବା ମୋର କେବେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତାହା କରେନି। କାହିଁକିନା ଜିତିବାର ଉଲ୍ଲାସରେ ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକେ ମତୁଆଲ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏନି। କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଛି। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲେସନ୍, ଲର୍ନ ଇଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ହାତ ଗଣତି କିଛି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଲେ, ଭିତିରିଆ ବିରୋଧ କଲେ, ସେମାନେ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ? ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ହେ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ? ସେଇମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛେ, ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛେ, ଯେମିତି କାକୁତି ମିନତି କରୁଛେ, ଗୁହାରି ଜଣାଉଛେ, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବନା, ସେଇ ଭାବଧାରା ରହିବା ଦରକାର। ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇ ଭାବନା, ସେଇ ଭାବଧାରା ଦୂରେଇ ଯିବ, ତାହା ହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ମତରେ କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କି ସ୍ପୃହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏବଂ ଆମର ନେତାମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି। ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କେମିତି ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନୟାଗଡ଼କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଆମେ ଦେଇଛେ, ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ଆମ ନୟାଗଡ଼, ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା କଥା ହେଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ପଡ଼ିଲା, ସେଇମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତିରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିକାଶ ହୁଏ ବା ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।